call na. Thank you, Honorable Presiding Officer. Honorable Maria Cristina Inatay, Honorable Absalor Il Malawani, Honorable Grisel Matalinis, Honorable Maida Tawan-Tawan, Honorable Sidik M. de Baraton, Honorable Superman Yusuf Jr., Honorable Abdani Sibwanding, Honorable Bob C. Andot, Honorable Elio Tirim Obiel Jr., Present. Honorable Siti Jamila C. Macarambon, Honorable Lemuel Pitadora, Honorable Joseph Eneri Jr., Honorable Reka Montisar Makabangon, Honorable Chair, 30 members of the Sangguniang Panlalawigan are present. Human sa Enero 23 to 2026, perfect attendance sa Sangguniang Panlalawigan sa Lanao del Norte. Lain na usab nga Inspiring Monday, January 26, 4th regular session sa 2026, perfect attendance gihapon ang mga board members. Nagsunod ang simana nga kompleto ang hutong sa mga board members sa Sangguniang Panlalawigan sa Lanao del Norte. Sa roll call nga gihimo sa Sanggunian Secretary Mr. Joselito Quebranza, kompleto ang presensya sa mga board members gikan sa duha ka mga ex-officio, Rica Montisa Real Macabangon, ang Federated ASCII President, Federation of Association of Barangay Captains, FABC President Joseph Neri, Philippine Councilors League Lanao del Norte Chapter President Lemuel Tadura, ang mga board members sa 1st District, Grisel Matalinis, Bob Andot, City Jamila Jam Macarambon, Sidik de Baraton, ug Attorney Eleuterio Ubial Jr. Ang mga board members sa 2nd District, Board Member Maria Cristina Navarro Atay, Absalor Apta Malawani, Maida Tawan-Tawan, Superman Osob Jr. ug Abdani Bonding. Padayon na dali og epektibo ang malakang sa Sangguniang Panlalawigan pagsuporta sa gikinahanglang authority sa mga Memorandum of Agreement, sa mga resolution o ordinansa alang sa operasyon sa provincial government ingon man sa programa o proyekto sa kagamhanan ning lalawigan. Espesyal usab ang January 26, sanglit dakong celebration sa kinabuhi ni Vice Governor Alan Lim. Iyang birthday, January 26, diin sa wala pa ang flag raising ceremony, may pa cake and balloons si Vice Governor Alan. Birthday, Vice Gov. Truly, January is the month. Samtang sa quasi-judicial procedures, nagpadayon ang hearing nga gipreside sa nag-inusarang abogado sa Sanggunian nga si Attorney Board Member Eleuterio Ubial Jr. sa kasong administratibo nga gifile ni former Kauswagan Acting Mayor Aga Di Makuta batok kang kanhi Mayor Romel Arnado, witness ang kasamtangang SB member nga kanhi Vice Mayor sa Kauswagan nga si Dr. Maximo Arnado. Admin Case Number 03-2025, Aga Di Makuta, Complainant, Romel Arnado et al., Respondents. Alang sa DXNE News Update, ako si Elena Pilare.